सन 1233 में मशहूर आलिम ज़करिया अल-कज़वीनी ने ऐसे अजायबात को कलमबंद करना शुरू किया जिन्होंने इंसानी समझ बूझ के ढांचे को हिला कर रख दिया, और एक ऐसी जगह का जिक्र किया जहां हवा सिर्फ चलती नहीं बल्कि कदीम दुनिया के राजों की सरगोशियां करती है। एक ऐसे आलिम का तसव्वुर करें जहां आज तक किसी इंसान का कदम नहीं पड़ा, जहां ना कोई दरिंदा जाने की हिम्मत करता है और ना ही कोई परिंदा पर मारने की जुर्रत करता है, और जहां की फजा में अनदेखी आंखों का बोझ महसूस होता है। ये कोह काफ का अफसानवी तज़किरा है, एक ऐसी जगह जहां पहाड़ सिर्फ खड़े नहीं रहते बल्कि खामोशी की एक ऐसी जबान में कलाम करते हैं जो रूह की गहराइयों में गूंजती है। कहा जाता है कि यहाँ की ज़मीन एक मुस्तकिल और बाकायदा धड़कन की तरह कांपती है, जिसमें छोटे छोटे ज़लज़ले और चट्टानों की गूंज हर मोड़ पर इंसान के हवास को चौंका देती है। ये एक ऐसी दुनिया है जो दायमी धुंध में लपटी हुई है, जहाँ हर नज़र भटक जाती है और हर रास्ता ममनू है। सदियों से मुसाफिर उस ज़मीन को ममनुआ इलाका करार देते आए हैं, जहाँ हर गार और हर वादी एक ऐसा राज छुपाए हुए है कि जो उसमें दाखिल होता है वो कभी वापस नहीं आता। ये सिर्फ एक पहाड़ी सिलसिला नहीं बल्कि एक ऐसी कायनात का दरवाज़ा है जिसकी हकीकत वक्त के आगाज से ही इंसानी नज़रों से ओझल रही है। आप शायद इस नाम को बचपन की कहानियों की गूंज से पहचानते होंगे, जहां एक बादशाह की बेटी ढलते हुए सूरज की रोशनी में अपने महल की छत पर टहल रही होती है कि अचानक एक अजीमुल जस्ता और ताकतवर वजूद उसे उठाकर ले जाता है। इस कैदी शहजादी को कोहे काफ की बुलंद और नौकीली चोटियों में छुपा दिया जाता है, जिस पर बादशाह ऐलान करता है कि जो भी इसकी बेटी को बचा कर लाएगा वो इसकी शादी उससे कर देगा। इन कहानियों में एक नेक दिल शहजादा अंधेरों के दिल में सफ़र का आगाज़ करता है और रास्ते में एक कदीम बुजुर्ग से मिलता है जो उसे एक जादुई अंगूठी अता करते हैं। इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए शहजादा इन पर खतरे बुलंदियों को उबूर करता है, गैबी मुहाफिज को शिकस्त देता है और शहजादी को एक नई जिंदगी में वापस ले आता है। लेकिन इन सादा लोक कहानियों के नीचे एक कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा सच छुपा हुआ है। बहुत से लोगों ने अब ये सोचना शुरू कर दिया है कि क्या कोहे काफ सिर्फ एक अफसाना है या ये किसी ऐसे मादी पहाड़ी सिलसिले की निशानदेही करता है जो हमारी दुनिया के लंगर के तौर पर काम करता है। आज हम लोक कहानियों की तहों को हटाकर ये तलाश करेंगे कि ये मकाम तारीखी हवालों और रूहानी रवायात में इतनी खौफनाक और अजीमुशान जगह क्यों रखता है। तारीखी तौर पर इस पुरअसरार सिलसिले की शनाख्त कफकास के तौर पर की गई है, जो एशिया और यूरोप के वसी बराज़मों के दरमियान 1100 किलोमीटर पर मुहित एक कुदरती सरहद है। 16वीं सदी में ये खित्ता फारसी सल्तनत उस्मानिया और फैलती हुई रूसी रियासत के दरमियान तनाज़े का एक अहम नुक्ता बन गया था। ताहम इस जगह का रूहानी वज़न महज नक्शों से कहीं ज़्यादा है। अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक बार कोहा काफ को एक ऐसे वसी पहाड़ के तौर पर बयान किया था जो पूरे उफ़ुक़ को घेरे हुए है और तमाम मखलूक़ात के लिए एक ज़र्फ़ का काम करता है। कदीम मतन बताते हैं कि अल्लाह ताला ने इसकी बुलंद तरीन चोटी पर पहरा देने के लिए क्रुकाइल नामी एक फरिश्ता पैदा किया है। कहा जाता है कि ये आसमानी वजूद ज़मीन की रगों को अपने हाथों में थामे हुए है। जब वो फरिश्ता अपनी गिरफ्त फैलाता है तो दुनिया के दरिया खुश्क हो जाते हैं और ज़मीन एक बंजर बियाबान बन जाती है, और जब वो उन्हें सकेरता है तो मिट्टी में ज़िंदगी और ज़रखेज़ी वापस आ जाती है। ये एक लर्ज़ा खेज़ ख्याल है कि हमारी पूरी दुनिया का इस्तेहकाम एक ऐसी अनदेखी जंबिश पर मुनहसर हो सकता है जो एक ऐसी चोटी पर मुकीम है जहां हम कभी नहीं पहुंच सकते। अरब उलमा के पुराने सहीफ़ों में कोहे काफ को 70 अलग अलग हिस्सों की एक जंजीर के तौर पर बयान किया गया है, जहां कुछ पहाड़ी चोटियां चांदी की चमक से दमकती हैं और कुछ पिघले हुए सोने की तरह चमकती हैं। कहा जाता है कि कुछ वादियां मश्क की खुशबू से महकती रहती हैं, जो एक ऐसा हिस्सी तजुर्बा तख्लीक करती हैं जो बेक वक्त जन्नत की याद दिलाता है और इंसानी हवास पर छा जाता है। इन उलमा ने इसे तमाम पहाड़ों का बाप करार दिया है। इनका मानना था कि ज़मीन पर मौजूद हर दूसरा सिलसिला, चाहे वो हिमालय की बर्फपोश चोटियां हों या अलप्स के नाहमवार पहाड़, दरअसल कोहे काफ की गहरी और कदीम जड़ों से फूटने वाली महज शाखें हैं।
اسے ایک مرکزی میخ کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو کائنات کی افراتفری والی قوتوں کے خلاف زمین کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے۔ 13ویں صدی میں قزوینی جیسے جغرافیہ دانوں نے لکھا تھا کہ اس مرکزی لنگر کے بغیر دنیا یقیناً خلا میں بھٹک جائے گی۔ جیسے ہی ہم اس پوشیدہ دنیا کی دہلیز پر کھڑے ہوتے ہیں جو الہی خوبصورتی اور نامعلوم خوف کے درمیان بٹی ہوئی ہے، میں آپ کو دریافت کے اس سفر میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ کی حمایت ہمیں ان فراموش شدہ سچائیوں اور تاریخی اسرار سے پردہ اٹھانے کے قابل بناتی ہے جو ہماری دنیا اور غیبی دنیا کے درمیان پل کا کام کرتے رہیں۔ اگر قدیم عجائبات اور روحانی گہرائی کی یہ کہانیاں آپ کے دل کو چھو رہی ہیں تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کرنے پر غور کریں اور ہماری برادری کا حصہ بنیں۔ آپ ہی کے تجسس سے یہ افسانے زندہ رہتے ہیں اور یہ یقینی بنتا ہے کہ ہمارے اسلاف کی تاریخ اور تخلیق کی عظمت کو کبھی فراموش نہ کیا جائے۔ ہم نے ابھی ان چوٹیوں کے سائے میں چھپے ہوئے رازوں کی صرف اوپری سطح کو چھوا ہے۔ مشہور صوفی شاعر مولانا جلال الدین رومی اکثر اپنی گہری تعلیمات میں اس سلسلے کے گرد گھومنے والے اسرار کا تذکرہ کرتے تھے۔ انہوں نے سکندر اعظم، جنہیں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے سفر کا احوال بیان کیا جو آب حیات کی تلاش میں دنیا کے کونوں تک پہنچے تھے۔ ان کا راستہ بالآخر کوہ قاف کے دامن تک پہنچا جہاں انہوں نے فرشتے اسرافیل کو روز قیامت کے لیے سور پھونکنے کے لیے تیار دیکھا۔ یہ منظر اتنا خوفناک اور پربت تھا کہ وہ شخص جس نے قوموں کو فتح کیا تھا خود کو ہوا میں مٹی کے ایک ذرے کی طرح محسوس کرنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس فاتح کا ذہن خوف اور حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا تھا، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ انسانوں کی سلطنتیں پہاڑ کے آسمانی محافظوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان چوٹیوں سے پرے وقت اپنی اہمیت بالکل کھو دیتا ہے اور فطرت کے وہ قوانین جنہیں ہم جانتے ہیں دھند میں تحلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبوی روایات بھی اس سرحد کے پیچھے چھپے ہوئے اسرار کی وسعت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ درج ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ سے غروب آفتاب کے بعد کی دنیا کی حقیقت کے بارے میں بات کی تھی۔ آپ نے انہیں جنات کی دنیا کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کرنے سے بچنے کا مشورہ دیا کیونکہ خالق کی رسائی انسانی عقل سے کہیں آگے ہے۔ آپ نے پہاڑ کے اس پار 7 عظیم سمندروں کا ذکر کیا جن میں سے ہر ایک کو عبور کرنے میں 500 سال کا سفر درکار ہوتا ہے، جس کے بعد ایسی زمینیں آتی ہیں جہاں ایسی مخلوقات آباد ہیں جنہوں نے کبھی زمین کی مٹی کو نہیں چھوا۔ یہ مخلوقات پرندوں کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں اور اپنی پوری زندگی فضا میں گزارتی ہے اور کبھی بھی اپنے خالق کی تسبیح اور ذکر سے غافل نہیں ہوتی۔ وہ دائمی نور کی حالت میں رہتی ہے اور اولاد آدم کی جدوجہد یا شیطان کے وسوسوں سے بالکل ناواقف ہیں۔ یہ سوچنا ہی دل کو بے مائیگی اور تڑپ کے احساس سے بھر دیتا ہے کہ ہمارے افق کے بالکل پار خالص عقیدت کا ایک متوازی وجود مسلسل جاری ہے۔ یہ پہاڑ صرف ایک مادی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ ایک روحانی سرحد ہے جو ہماری دنیا کو ایک انگوٹھی کی طرح گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی حقیقی چوٹی تک پہنچنے کے لیے ایک مسافر کو 4 ماہ تک ایک ایسے اندھیرے میں سفر کرنا پڑے گا جو اتنا گاڑھا ہے کہ نہ سورج اور نہ ہی چاند اس میں سرایت کر سکتے ہیں۔ سایوں کے اس عالم میں رہنے والوں کو وقت کا کوئی تصور نہیں ہے اور ہوا ایک ہی سانس میں 1000 سال کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ کوہ قاف کے دل کی طرف اٹھایا گیا ہر قدم اس حقیقت سے دور ایک قدم ہے جسے ہم سمجھتے ہیں، اور ایک ایسی سچائی کی طرف قدم ہے جو جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی خطرناک بھی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بہادر ترین دل بھی لڑکھڑا جاتے ہیں اور جہاں خاموشی اتنی بلند ہے کہ وہ کسی بھی عام انسان کے ذہن کو پاش پاش کر سکتی ہے جو اسے سننے کی جرات کرے۔ کوہ قاف کے نوکیلے اور بادلوں میں چھپے ہوئے وادیوں کے اندر ایک ایسا عالم آباد ہے جسے لوک داستانیں برام ایشیا کہتی ہیں۔ یہ پریوں کی پوشیدہ جنت ہے، یہ ناممکن حد تک خوبصورتی کی جگہ ہے جہاں مناظر جواہرات سے سجے ہوئے ہیں اور فضا اندیکھے سازوں کی موسیقی سے بھری رہتی ہے۔ افسانے 5 منفرد ملکاؤں کی بات کرتے ہیں جو اس نازک معاشرے پر حکومت کرتی ہیں۔ ستارہ ستاروں کی ملکہ، پھول پھولوں کی ملکہ، نیلم نیلم کی ملکہ،
गुलाबी गुलाबों की मलका और रेशम रेशम की मलका, सितारा जो सबसे बड़ी और समझदार है उनके अमन की मुहाफिज है और इस बात को यकीनी बनाती है कि उनके घर की जादुई सरहदें फ़ानी दुनिया की नज़रों से ओझल रहें। ताहम कहानियाँ इस वक्त एक अलमनाक मोड़ लेती है जब रेशम एक महलक तजस्सुस के हाथों अपनी बहनों की वार्निंग को नज़रअंदाज करके इंसानों की दुनिया में जाने का फैसला करती है। खुदा एक जादुई आलीन पर सफ़र करते हुए रेशम कोहे काफ के हिफाजती धुंध से बहुत दूर निकल गई, यहाँ तक कि वो एक ऐसी सल्तनत में पहुंची जहाँ का बादशाह इतना ही लालची था जितना कि वो जालिम था। उसकी मावराई खूबसूरती से मशहूर होकर बादशाह ने उसे अपने महल में कैद कर लिया, उस उम्मीद में कि वो अपने खुदगर्ज मकासद के लिए उसके जादू का इस्तेमाल करेगा। परियों के आलम की ये तकलीफ कोहे काफ के बादशाह के कानों तक पहुंची, जो पहाड़ के अंदर मौजूद तमाम मावराई हस्तियों का मुहाफिज था। उसने अपने बेटे को एक जादुई चराग देकर रवाना किया जिसमें तमाम सच्चाइयों को जाहिर करने और किसी भी अंधेरे में रास्ता तलाश करने की ताकत थी। शहजादा फ़ानी बादशाह के दरबार में दाखिल हुआ और एक लर्जा खेज इंतखाब पेश किया, या तो परी को वापस करो और कोहे काफ का तख्त हासिल करो या फिर चराग के नताइज का सामना करो। लालची बादशाह जो ताकत के लालच में अंधा हो चुका था उस चराग की गहराइयों में झांका और उसकी जहरीली रोशनी ने उसे फौरन खत्म कर दिया, जिससे उसकी सल्तनत खौफ और सदमे की हालत में रह गई। अगरचे उन कहानियों को अक्सर महज अफसाना करार देकर मुस्तरद कर दिया जाता है, लेकिन ये जिन्नात पर एक गहरे सकाफती अकीदे की अक्कासी करती है जो बगैर धुएं की आग से पैदा होने वाली एक ऐसी नस्ल है जो दुनिया के वीरान और छुपे हुए मकामात पर आबाद है। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि जिन्नात और इंसान सिर्फ इबादत के मकसद के लिए पैदा किए गए हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी और ताकतें हमसे पोशीदा है। कोहे काफ की चोटियों के अंदर जिन्नात के मुख्तलिफ कबाइल आबाद बताए जाते हैं, जिनमें ताकतवर अफरीत और सरकश शैतान शामिल हैं। ये हस्तियाँ ऐसी रफ्तार से हरकत करने के काबिल है जो तबीयात के कवानीन को चैलेंज करती है और ऐसी शक्लें इख्तियार कर सकती है जो इंतहाई खूबसूरत से लेकर नाकाबिल तसव्वुर हद तक खौफनाक हो सकती है। कहा जाता है कि वो अक्सर कफकास की गहरी खाइयों और घने बादलों में रहते हैं और एक ऐसे मुतवाज़ी मुआशरे में ज़िंदगी गुजारते हैं जो कभी कभी हमारी दुनिया के साथ ऐसे तरीक़ों से टकराता है जो बारीक भी हैं और दहशतनाक भी। इन हस्तियों का इंसानी दुनिया पर असर एक गहरी रूहानी तशवीश का मौजू है। रिवायात मुतनब्बिह करती है कि शैतान इंसानी जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है और अंदर से ख्यालात और जज्बात पर असरअंदाज होता है। कहा जाता है कि जिन्नात इंसानी ढांचे में इस हवा के जरिए दाखिल हो सकते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। वो ऐसे रास्ते तलाश कर लेते हैं जो जदीद साइंस के लिए पोशीदा है, लेकिन कदीम हिकमत उन्हें बखूबी जानती है। कुछ रिवायात में तो यहाँ तक सरगोशी की जाती है कि जिन्नात कभी कभी इंसानी हस्पतालों में इलाज के लिए भी आते हैं, इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होते हैं और ऐसी नज़ाकत और रफ्तार के साथ हरकत करते हैं जो उनकी असल हकीकत को ज़ाहिर कर देती है। ये ख्याल कि हम कोहे काफ की वादियों से आने वाली हस्तियों के साथ चल रहे होंगे और हमें इसका एहसास तक न हो, एक गहरी बेचैनी पैदा करता है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि हमारी दुनिया और इनकी दुनिया के दरमियान पर्दा इससे कहीं ज़्यादा बारीक है जितना कि हम यकीन करने की जुर्रत करते हैं। जोग्राफियाई तौर पर कफकास की हकीकत इतनी ही हैबतनाक है जितनी कि उसके अफसाने। 18वीं सदी में चीचनिया का खित्ता शदीद मुज़ाहमत का मरकज़ बन गया था, क्योंकि मकामी कबाइल ने उभरती हुई रूसी सल्तनत के खिलाफ अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद की। 15,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित ये ज़मीन उन पहाड़ों के अजीम वजूद के ज़ेरे असर है जो दरअसल मुर्दा आतिशफिशां हैं। ये चोटियाँ जैसे कि माउंट एल्बरस जो 18,000 फीट से ज़्यादा बुलंद है, अब भी ज़मीन की गहराइयों से गर्म गैसें और मादनियात से भरपूर पानी निकालती हैं। उन मादनी चश्मों की मौजूदगी ने इस खित्ते को एक कुदरती सेहत अफ़ज़ा मकाम में बदल दिया है, जहाँ हवा पाकीज़ा और मनाजिर हैरत अंगेज़ तौर पर खूबसूरत हैं। फिर भी इस ज़मीन की तारीख़ उन लोगों के खून से रंगी हुई है जिन्होंने इन स्ट्रेटेजिक बुलंदियों पर काबू पाने के लिए जंग लड़ी, जिससे यह साबित होता है कि कोह काफ एक ऐसी जगह है जहाँ मादी और रूहानी दुनियाएं मुसलसल बरसर पेकार रहती हैं। आज कफकाज़ तज़ादात की सरजमीन है, जहाँ जदीद दुनिया कदीम रवायत से मिलती है। बर्फ़पोश चोटियाँ और सरसब्ज़ वादियाँ सयाहों और शायरों के तसव्वुर को मुसख्खर करती रहती हैं।
پھر بھی ان لوگوں کے لیے جو افسانوں کو جانتے ہیں، چیچنیا کے پہاڑوں پر ڈھلتے ہوئے سورج کا ہر سایہ ایک گہرا مفہوم رکھتا ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اس کائنات میں ایسی قوتیں موجود ہیں جنہیں ہم شاید کبھی مکمل طور پر نہیں سمجھ پائیں گے۔ ایسی جگہیں ہیں جو کبھی انسانی آنکھوں کے لیے نہیں بنی تھی۔ اس سلسلے کی آتش فشانی تاریخ اس طاقت کی ایک خاموش وارننگ کے طور پر کام کرتی ہے جو سطح کے نیچے سوئی ہوئی ہے اور ایک ایسے حکم کا انتظار کر رہی ہے جسے ہم نہیں سن سکتے۔ مناظر کی خوبصورتی ایک ایسی حقیقت کا نقاب ہے جو کہیں زیادہ پیچیدہ اور شاید کہیں زیادہ خطرناک ہے جتنا کہ کوئی نقشہ کبھی دکھا سکتا ہے۔ کوہ کاف کے دل میں اپنے سفر کو ختم کرتے ہوئے ہم اس دنیا کی اصل حقیقت کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں۔ کیا یہ کہانیاں محض قدیم ذہنوں کی ایجادات ہیں جو زمین کی وسعتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں، یا یہ کسی ایسی سچائی کی طرف اشارہ کرتی ہے جسے ہم اپنے جدید دور میں بھول چکے ہیں؟ جنات کے قصے، پری ملکاؤں کی کہانیاں اور تمام پہاڑوں کے باپ کی روحانی اہمیت سب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑے اور زیادہ پراسرار تانے بانے کا حصہ ہیں۔ چاہے کوہ کاف قفقاز میں ایک مادی مقام ہو یا ایک روحانی سرحد جو ہمارے ادراک سے پرے ہے، اس کی میراث ہماری اجتماعی یادداشت میں محفوظ ہے جو ہمیں نظر آنے والی چیزوں سے پرے دیکھنے اور تخلیق کے لامتناہی عجائبات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ جیسے ہی آپ ان اسرار کی وسعت اور قفقاز کی لرزہ خیز تاریخ پر غور کریں گے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ نیچے کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ کیا آپ کا ماننا ہے کہ اس زمین پر اب بھی ایسی چھپی ہوئی جگہیں موجود ہیں جہاں اندیکھی دنیا کا راج ہے، یا یہ افسانے محض ہمارے اپنے خوف اور حیرت کا عکس ہیں؟ کیا آپ نے کبھی پہاڑوں کی خاموشی میں کوئی ایسی موجودگی محسوس کی ہے جسے آپ بیان نہ کر سکے ہوں؟ آپ کی کہانیاں ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کی گہری سمجھ پیدا کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ کوہ کاف کے سایوں میں ہمارے ساتھ اس راستے پر چلنے کا شکریہ۔ جب تک ہم تاریخ کے اگلے باب میں دوبارہ نہیں ملتے، اللہ آپ کو سچائی کی تلاش میں سکون عطا فرمائے۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔